अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड इवनिंग हो गया है। ठीक है। ये जनाब दफ्तर से आपके लिए हाजिर है और ये मेरा दफ्तर है, आप देख रहे हैं। ये 1 लाख सब्सक्राइबर वाला वो भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। और ये देखें, ये दफ्तर है। ठीक है। और इस दफ्तर में एक अहम चीज़ जो अक्सर मैं आपको कई दफ़ा दिखाता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट लाइफ की तस्वीर है। ये आपको अजीब सी लग रही होगी, ये देखें स्टूडेंट लाइफ की। और ये 2 गोल्ड मेडल मुझे मिले थे। ये लिखा हुआ है 1982-83 और ये भी उसी का है, सिविल लाइन्स कॉलेज लाहौर। ठीक है। ये दोनों मुझे नवाज शरीफ साहब ने दिए थे। दोनों नवाज शरीफ साहब ने पहनाए थे, बल्कि मुझे जब मैं स्टूडेंट था, अपने कॉलेज का सदर था और हमने नवाज शरीफ साहब को बुलाया था फंक्शन पे 2 दफ़ा। तो वो ये सारा वो है जी। ठीक है जी। अब आए जी सियासी बातें। सियासी बातें वैसे आज कोई नहीं है। ये देखें, ये मेरा दोस्त गिफ्ट लेके आया है मेरे लिए शिकागो से, नट्स, चॉकलेट नट्स, शिकागो अमेरिका से। ठीक है सर जी, कामरान साहब। तो उनकी भी बातें आपको थोड़ी सी सुनवाएंगे, थोड़ी सी बातें उनकी आपको सुनवाएंगे आखिर में इंटरव्यू के। पाकिस्तान में एवरेज हमारी लाइफ कितनी है भला? 55 साल, 55 ईयर एवरेज लाइफ है हमारी, 55 ईयर के। वैसे तो कोई 70 साल का मरता है, कोई 40 साल का, तो एवरेज लाइफ होती है। हमारी पाकिस्तान में एवरेज लाइफ है 55 साल। और अमेरिका में एवरेज लाइफ कितनी है वो आपको उसी इंटरव्यू में पता चलेगा। ठीक है। आए जी, आज सर जी आपको पता है मंगल का दिन है और वही तमाशा, हुकूमत हस्बे मामूल फेल है। और बल्कि हुकूमत ने तो कल जनाब वो अता तारण ने तो इतना नरम बयान दिया है कि वो सारे जियो और ये वो सारे चैनल कह रहे हैं कि शायद अफरीदी को मुलाकात की इजाज़त मिल जाए, बजाय ये कि वो कह रहे हैं कि हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी करेंगे। ये उनके अल्फाज हैं, ऐसी की तैसी करेंगे। तो ये करने की बजाय, उनको और सख्त बिहेवियर करने की बजाय, इमरान खान को अडयाला से मुंतकिल करने की बजाय, इनके गवर्नर राज लगाने की बजाय, PTI पे पाबंदी लगाने की बजाय, चैनल पे, TV चैनल पे ना आने की बजाय, वो उल्टा कह रहे हैं कि उन्होंने नरमी दिखाई है। जी, सब ने देखी है। परसों जो इन्होंने वहाँ कोहाट में जलसा किया है ना, सब ने उनकी बातें सुनी हैं। और आप यकीन करें, इतनी सख्त बातें उन्होंने की हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है ना। जब आप उन्होंने कह दिया कि हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसी की तैसी करेंगे और तुम होते कौन हो, और हम इनकलाब लाएंगे और हम जेल तोड़ेंगे और ये सारा कुछ करेंगे, आज फिर वही तमाशा उनका लगना है। बहन मीडिया वहाँ पहुँच गया है, बहनें आ रही हैं जा रही हैं, तो आप नहीं झुकना है, हुकूमत ने ही झुकना है, ये ज़हन में रख लो। आपके अंदर वो सर जी दमखामी नहीं है बिल्कुल। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुजरे 13 दिन हो गए। अगर आपके अंदर कोई दमखम होता ना, आप तक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा निकल आता, पहला नतीजा, दूसरा नतीजा, तीसरा नतीजा। लेकिन नहीं सर जी, इन तेलों में तेल नहीं है बिल्कुल। अभी दिखा रहे हैं जनाब, पुलिस आ गई है और अडयाला में अलीमा वगैरह आ रही हैं, और जिनके चर्चे कल वो शेर अफजल मरवत ने बताया कि कितनी बड़ी करप्ट वो औरत है, अबसार आलम के इंटरव्यू में सुने, और हामिद मीर के इंटरव्यू में सुने कि फैज़ अहमद जो था, फैज़ हमीद, ये कितना बड़ा करप्ट था। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा करप्ट तरीन इंसान ये। तो ये चीज़ें आप सुने और ये तमाशा देखें। तमाशा लगने वाला है। डुगडुगी आ गई है, पुलिस आ गई है, तो वही तमाशा मिलने नहीं दिया जा रहा, और ये है वो है। अब अंदर खाते क्या गेम हुई है, कोई 6 बंदों के नाम गए हुए हैं, तो फैमिली ने मिलना है। अब उनको इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, उसी के ऊपर सारे TV चैनल वाले फोकस करके बैठे हैं। और जो जहांगीरी का केस है, वो जुमेरात को उसका फ़ैसला आ जाएगा। वो जुमेरात को इंशाल्लाह ताला वो
امید ہے کہ اس کو کام سے روک دیا جائے گا اور وہ جج نہیں رہے گا. اور قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کا ہم نے فیصلہ آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے اس میں اس بندے کو 35 سال کی سزا ہوئی ہے، جس نے قاضی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا سر جو لائے گا اس کو 1 کروڑ کا انعام دیا جائے گا. یہ حالات ہیں، آپ دیکھ لیں کیسے حالات ہیں. بہرحال ہر کوئی منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، لیکن حکومت کے تلوں میں تیل نہیں ہے. آج پھر تماشا اسی طرح ہونا ہے اور وہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے یہ آ جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں ہمارے دوست کا انٹرویو جس میں وہ ساری چیزیں امریکہ کی آپ کو بتا رہے ہیں کامران صاحب. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب پرانے دوست ملنے آتے ہیں نا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. یہ میرے ایک بہت پرانے دوست ہیں، کالج کے زمانے کے دوست ہیں، کامران صاحب. یہ آئے ہیں امریکہ سے، اور کہاں سے آئے ہیں ان سے السلام علیکم سر. السلام. بڑے سر جی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے وزٹ کیا ہے. جی بالکل. اور آپ سے 1-2 باتیں پوچھتے ہیں. یہ چاکلیٹ میرے لیے لائے ہیں؟ آپ کے لیے تحفہ ہے جی، بچی کے لیے اسپیشلی، آپ کی جو پوتی نواسی ہے. ہاں یہ نگیٹس ہیں جی، یہ چاکلیٹ. تھینک یو سر جی، اس کے لیے تھینک یو. اب تشریف رکھیں، ذرا 1-2 باتیں کرتے ہیں. جی. اچھا، میں سر ابھی ریسنٹلی یو کے سے ہو کے آیا ہوں، تو وہاں میں نے نا اکثر لوگوں سے میرا رابطہ ہوا تھا. میں ٹی وی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی باتیں ایسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. وہاں ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے NHS، نیشنل ہیلتھ جو سینٹر ہے نا ان کا. وہ لوگ اس کے بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے دانت میں درد ہے تو وہ کہتے ہیں جی 15 دن بعد آنا. تو 15 دن بعد پھر وہ کس طرح ہوئے گا؟ تو امریکہ میں ہیلتھ کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. اور ابھی باتوں میں آپ ایوریج ایج کا بھی بتا رہے تھے، وہ تھوڑا سا میں کامران بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا، برطانیہ، شکاگو میں آپ رہتے ہیں نا؟ جی میں شکاگو میں. ہاں جی. تو برطانیہ اور کینیڈا کا ایک ہی سسٹم ہے، اسے کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹس. اچھا. ویلفیئر اسٹیٹ میں آپ کو جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں لمبی قطاریں ہوتی ہیں. تو میں ابھی ملک صاحب کو بتا رہا تھا کہ میرے بھائی نے آنکھوں کا کیٹریکٹ کا آپریشن کروانا تھا کینیڈا میں، موتیے کا آپریشن کرانا تھا. تو ان کو 6 مہینے انتظار کرنا پڑا کیونکہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی اور وہ آپ کو باری لگتی ہے وہاں پہ. امریکہ کا سسٹم جو ہے نا وہ چلتا ہے. اور ادھر ہی سر سوال کہ اس کو 6 مہینے تو گورنمنٹ کے ہسپتال میں، اگر وہ پرائیویٹ کرانا چاہے تو افورڈیبل ہے؟ وہاں بھی انشورنس ہے لیکن مجھے خاص نہیں پتا، لیکن پھر بھی وہاں پہ انتظار کی قطاریں بہت لمبی ہیں. اچھا، قطاریں لمبی ہیں. بالکل برطانیہ والا سسٹم ہے، اور برطانیہ بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور کینیڈا بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا ٹیکس کاٹتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے. آپ کو کینیڈا کا جو انکم ٹیکس ہے وہ میرا خیال 40% ہے، یہ اسی طرح سے برطانیہ کا. تو برطانیہ وہ پیسے خود لے کے تو آپ کو میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے NHS سے، یا کینیڈا میں وہ اپنا پرووائڈ کرتا ہے. امریکہ میں جو سسٹم ہے نا وہ صرف 2 لیول کا سسٹم ہے. ایک تو آپ انشورنس لیتے ہیں، آپ جٹ پٹ کہیں سے بھی آپ اپنا علاج کروا لیں. دوسرا ان کا ایک ویلفیئر سسٹم ہے، بڑا شروع سے چل رہا ہے کہ وہاں پر آپ کو میڈی کیئر کا ٹیکس کرتا ہے 2% آپ کی تنخواہ میں سے، اور سوشل سیکورٹی کرتا ہے 6%. وہ بھی تنخواہ میں 3% آپ کا امپلائر دیتا ہے، 3% آپ کاٹتے ہو. تو یہ بھی آپ کا ساری عمر آپ کی پے میں سے کٹتا رہتا ہے. تو جب آپ 65 سال کے ہو جاتے ہو تو آپ کو میڈی کیئر کی فیسلٹی، CARE کیئر کی فیسلٹی ملتی ہے کہ آپ کو ہاسپٹلائزیشن فری ہو جاتی ہے 65 سال کی عمر سے آن ورڈ. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے کچھ ہاسپٹلز ہیں جو کہ پرووائڈ کرتے ہیں میڈیکیڈ. اب ہر اسٹیٹ جو ہے نا وہ میڈیکیڈ AID اس میں لگتا ہے. میڈیکیڈ جو میڈیکیڈ ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے جو انشورنس نہیں لے سکتے، اور وہ بڑی فیسلٹی تھی کہ آپ چلے جانا، آپ نے میڈیکیڈ کلیم کرنی ہے، آپ کا میڈیکیڈ کا یلو کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ فری ہاسپٹلائزیشن اور فری جو ہے نا وہ چیک اپ کرواتے ہیں. لیکن ابھی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انڈاکومنٹڈ ہے یا لوگ جو نہیں سٹیزن، وہ یہ فیسلٹی نہیں، صرف سٹیزن کے لیے ہوگی. اور وہ سٹیزن کے لیے ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بے تحاشا جو ہے نا وہ امیگرینٹ یعنی کہ جو جن کا کاغذ پورے نہیں ہیں، آپ کہہ لیں پروسیس میں چل رہے ہیں، پروسیس میں، یا کئیوں کا پروسیس بھی نہیں، کئی ٹوٹلی انڈاکومنٹڈ. وہاں پہ بچے پیدا ہوئے ہیں، انڈاکومنٹڈ لوگوں کے آگے بچے پیدا ہوئے ہیں.
मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो हमारे चलो ये मैं जनरल एक सवाल था कि यानी कि बरतानिया से थोड़ा सा बेहतर माहौल है बहुत सेहत बेहतर का। है। हाँ जी, ये बेहतर बेहतर है। है। हाँ, वो इस वजह से कि अच्छा। आप इलाज उसी वक्त करवा सकते हैं। अच्छा उसी वक्त अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या किसी अदारे के लिए काम करते हैं, तो आपको अदारा जो है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, उसमें आप थोड़ी सी रकम आपको मंथली कटती है आपकी तनख्वाह में से, बाकी आपकी कंपनी जो है ना वो पे करती है। और मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो किसी कंपनी में लगा हुआ है, तो $200 जो है ना महीने में वो कटवा रहा है, तो बाकी $800 उसकी कंपनी पे कर रही है। इनफैक्ट अपने पैसे ही होते हैं, बहरहाल ये हाँ, तो है। तो चले एक और सवाल से सर पूछ लेते हैं, क्योंकि आप उस स्टेट से ताल्लुक़ है जो हम 1 मई को मजदूरों का दिन मनाते जी हैं, जी, शिकागो। हाँ जी, तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। ये शिकागो की जो साउथ साइड है ना, वहाँ पर जो ज्यादातर काले लोग हैं, और उन लोगों से मजदूरी करवाते थे। रेल यार्ड है वहाँ पे, हाँ। ट्रेनों का बहुत ज्यादा किसी जमाने में कोयला और इस तरह के लोग होते थे। तो उन्होंने बड़ा एहतजाज किया था, और जो पहला लेबर डे मनाया गया वो अमेरिका में शिकागो के उन मजदूरों की वजह से था। तो उसकी तारीख थी सितंबर का पहला जो है ना वो मंडे पहला दिन होता है। तो हमारा अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा से पहले शुरू हुआ था, तो वो सितंबर का पहला होता है मंडे। तो अब तक पूरे अमेरिका में जो लेबर डे मनाते हैं वो सितंबर के पहले दिन मनाते हैं। तो बाकी दुनिया में क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतारफ़ कराया कि जी 1 मई को लेबर डे हुआ करेगा, तो बाकी सारी दुनिया जो है ना वो 1 मई को लेबर डे मनाती है, लेकिन अमेरिका 1 सितंबर को मनाता है, पहले मंडे को। सर बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने विज़िट किया है और बड़ी अच्छी बातें की हैं। आखिरी एक सवाल था, एज के बारे में आप बता रहे थे। पहले एवरेज, हमारी एवरेज एज पाकिस्तान में 55 है, 55 साल है हमारी। आपकी एवरेज एज पहले कितनी थी, और अब सेहत अच्छी हुई है तो अब कितनी हो गई है? इस वक्त अमेरिका की जो एवरेज एज पेंशन के लिए काउंट कर रहे हैं ना, हाँ, वो है 75.5, यानी अच्छा। 75.5 साल। 75.5 साल एक बंदा जिंदा रहता है, एवरेज एज है। एवरेज, हमसे यानी कि 30 साल ज्यादा हो गई ना, हमारा 55 है। हाँ जी जी, ये पेंशन के लिए काउंट करने के लिए। अच्छा पेंशन के लिए। हाँ जी, पेंशन के लिए। पहले पेंशन जो है वो 62 पे दे देते थे कुछ सरकारी अदारे, क्योंकि मैं भी सरकारी अदारे में हूँ स्टेट के, तो अब वो 67 के ऊपर दे रहे हैं आपको फुल पेंशन। ठीक, तो वरना वो कहते हैं काम करें 5 साल और काम करें। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी कामरान भाई, अल्लाह हाफिज।